Subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر ويشفي صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. अगर जादू के ज़रिए किसी पर बीमारी मुसल्लत की गई हो तो आयात शिफा और हफ्त सलाम को 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके पिएं और तेल पर दम करके मालिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द बीमारी से बिफ़ज़्लिही ताला निजात मिल जाएगी। Subscribe. Like.